خوبی فردوس؟ ما عین تزریق دیسکوژل هستیم. در نمای رخ به خوبی میتونیم دیسکوژل رو ببینیم کاملا پخش شده در فضا. در نمای نیم رخ هم کاملا پخش شده. کار تا حد خیلی زیادی انجام شده. البته یه مختصر دیگه از دیسکوژل هنوز مونده که اون رو هم تزریق خواهیم کرد و انشالله کار خاتمه پیدا کنه. درد نداری؟ نه. راحتی؟ داداش به خوبی میتونیم در مرکز دیسکوژل و به اصطلاح نوک سوزن رو ببینیم. دیسکوژل در حقیقت پیشرفته ترین متد درمان غیر جراحی دیسک است و میزان تاثیرش از تمام روش‌های دیگه بالاتره. Этот метод, который дискогель пользуется, значит, в межпозвоночной области, является новейшим методом и лучшим методом, чем оперативное вмешательство, которое, значит, ведется больному. در بررسی‌هایی که در سراسر جهان انجام شده، میزان تاثیر دیسکوژل نسبت به روش‌های اوزون و لیزر به مراتب بیشتر است. خب، сейчас в данный момент в мире, как, значит, решили этот вопрос. При решении этого вопроса лучшим методом объяснили то, что, значит, эффект лучше бывает при введении дискогеля. و در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال حاضر به عنوان بهترین درمان کم تهاجمی داره استفاده میشه. В многих странах, европейских странах, значит, сейчас в данный момент этот метод широко распространяется и как бы служит для лечения больных. هیچ عارضه‌ای در مورد دیسکوژل تاکنون گزارش нешуде. До настоящего времени никаких осложнений после введения дискогеля не обнаружились. و اگر نیاز به جراحی باشه هیچ تداخلی با جراحی نخواهد داشت. Если, значит, после введения, который, значит, если какой-нибудь вмешательство, оперативное вмешательство нуждается, значит, никакой противопоказания не оказывает.